وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو رحمت بن کر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، منبر نور پر علماء کرام کا مقدس قافلہ جلوہ بار ہے۔ علماء کرام کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ مجھ گنہگار فقیر سے کچھ باتیں سماعت کر لیجئے۔ باتوں میں اگر سچائی ہو تو محبتوں کے ساتھ اسے سنیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ ہمارے درمیان پورے ہندوستان میں ایک سچا ناظم ہے جو اس وقت منبر پر تشریف فرما ہے، جسے دنیا علامہ حلیم حاذق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرات، اتنے بڑے شاعر ہیں اور اتنے اچھے شاعر ہیں کہ نہ جانے کتنوں نے ان سے شاعری سیکھ لیا۔ اپنے اشعار کی پہچان الگ رکھتے ہیں، بھیڑ میں رہ کے بھی ہم شان الگ رکھتے ہیں۔ مرثیہ لکھتے ہیں ہم اپنی صدی کا جب بھی، روشنائی سے قلمدان الگ رکھتے ہیں۔ یہ شاعر ہیں علامہ حلیم حاذق صاحب۔ میرے ایک بہت اچھے دوست علامہ حسن رضا اطہر صاحب ہیں، ہمیشہ حضرت کی تعریف کرتے، ان کی سادگی اور حق بیانی کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے۔ کئی بار زیارت کا موقع بھی ملا اور آج الحمدللہ بھی حضرت کی زیارت ہوئی۔ آج یہ چند باتیں میں آپ کے درمیان رکھتا ہوں۔ آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ تھوڑی باتیں کڑوی معلوم ہوں گی آپ کو، اس لیے کہ سچ بولوں گا، حق بولوں گا۔ حق باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں، سچی باتیں تلخ معلوم ہوتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق بولنا چھوڑ دیا جائے، سچ بولنا چھوڑ دیا جائے۔ حضرات، غصہ آپ کو آ سکتا ہے، میری باتیں آپ کو بری لگ سکتی ہیں، مگر آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایسی باتیں کروں میں، بلکہ آپ کے اندر جو خرابی ہے، آپ کے اندر جو کمی ہے، جو آپ کی زندگی میں کجی ہے، میں اسے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر آدمی یہ تصور کرے گا کہ یہ مولوی بات میری کر رہا ہے، مگر خدا کی قسم میں کسی ایک کی بات نہیں کروں گا۔ حالات کا جائزہ لیں آپ، سماج کا جائزہ لیں آپ، پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مولوی یہ سب کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرات، باتیں آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کیجئے۔ نعت پاک کے 2-3 شعر سنیں کہ کوئی اپنی حقیقت سے یہاں آ کر گریزاں ہے، چھپانے خود کو پردہ میم کا ہے، شکل انسان ہے۔ وہ سجدہ نور کو تھا یا کہ تھا مٹی کے پتلے کو، سمجھنے والے سمجھے بے خبر اب تک کہ غلطاں ہے، سمجھنے والے سمجھے بے خبر اب تک کہ غلطاں ہے۔ وہاں ایک بار کا جلوہ کسی کے ارتقاء کی حد، وہاں ایک بار کا جلوہ کسی کے ارتقاء کی حد،
یہاں قوسین سے کم فاصلہ ہے، عقل حیراں ہے، یہاں قوسین سے کم فاصلہ ہے، عقل حیراں ہے۔ اور وہاں تھی عورتیں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، وہاں تھی عورتیں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی۔ یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہے، یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہے۔ اور وہاں پورا جسد تھا آگ میں، تب آگ ٹھنڈی تھی، وہاں پورا جسد تھا آگ میں، تب آگ ٹھنڈی تھی۔ یہاں کپڑے کی دھجی کو بھی چھونے آگ لرزا ہے، یہاں کپڑے کی دھجی کو بھی چھونے آگ لرزا ہے۔ کوئی اپنی حقیقت سے یہاں آ کر گریزا ہے، چھپانے خود کو پردہ نیم کا ہے، شکل انسان ہے۔ حضرات محبتوں کے ساتھ چند باتیں سماعت کریں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی سے عشق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے، اس بات کا علم ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں اسلامی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، ایک مسلمان زندگی کس طرح گزارے، ایک نبی کا ماننے والا کس طرح زندگی گزارے، کلمہ پڑھنے والا کس طریقے کی زندگی گزارے، یہ بات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ان باتوں کو جاننے کے لیے مطالعے کی ضرورت پڑے گی، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت کی کتابیں پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، مسائل کی کتابیں پڑھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے۔ مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کر سکے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی صبح ہوتی ہے اپنی دکان پر چلا جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے والا سامان تجارت لے کر نکل جاتا ہے، سروس کرنے والا اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، سب کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ اور جب وہ شام کو تھکا ہارا واپس ہوتا ہے پھر وہ آرام کرتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، بس اسی معمول کے مطابق زندگی گزرتی ہے۔ صبح ہوتی ہے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ کتاب کا مطالعہ کب کرو گے؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، پھر آپ کیسے جان پائیں گے کہ اسلام میں کیسے زندگی جیا جاتا ہے؟ حضرات گرامی، بس بزرگوں نے اسی لیے جلسہ کرنا شروع کیا۔ رات اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنایا، مگر آؤ 2-3 گھنٹے وقت دو تاکہ تم سمجھ سکو کہ اسلام میں کس طریقے سے زندگی گزاری جائے گی۔ حضرات گرامی، جو آدمی مہینوں مطالعہ کرنے کے بعد باتیں معلوم نہیں کر سکتا ہے، 1-2 گھنٹے کی تقریر میں اتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ جلسے میں جب بھی آئیے تو اس تصور کے ساتھ آئیے ہم کسی تربیت گاہ میں جا رہے ہیں، ہماری دینی تربیت ہوگی، مذہبی تربیت ہوگی، ہمیں اسلام کی باتیں بتائی جائیں گے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر اتنی سی باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر آپ کو میری باتیں محبت سے سننا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے آج جو جلسوں کا مزاج ہو چکا ہے، آپ تو ہنگامہ پسند کرتے ہیں، آپ تو لطیفے سننا پسند کرتے ہیں، آپ تو قہقہے لگانا پسند کرتے ہیں، آپ تو چٹکلے سننا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا جلسے اس لیے نہیں کیے جاتے کہ لطیفے سنائے جائیں، جلسے اس لیے نہیں کیے جاتے ہیں کہ قہقہے لگوائے جائیں۔ جلسے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے کو سچا بنایا جائے، بے نمازی کو نمازی بنایا جائے، گنہگار کو نیکوکار بنایا جائے، جو راستہ بھٹک گیا ہو اسے راستہ دکھایا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو خدا کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہو اسے اللہ کی رحمتوں کے قریب کیا جائے، یہ جلسے کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر اب بات سمجھ میں آ گئی تو میری باتیں سنیے۔ باتیں میری تلخ ہو سکتی ہیں مگر سچی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنے لوگ سننے کو تیار ہیں؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات جی لگائیں، میں علماء کرام سے بس دعائیں چاہتا ہوں، مجھے حق بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ اپنی طبیعت کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی بھی طبیعت کی بات نہیں کروں گا۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے آج کے سامعین اپنی طبیعت کی بات کروانا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کی طبیعت کی بات نہیں کروں گا، اپنے آقا کی طبیعت کی بات کروں گا، اس لیے کہ آپ کی طبیعت صرف
तबीयत है, मुस्तफ़ा की तबीयत ही शरीयत है। मुस्तफ़ा जो फरमा दे वो शरीयत है, मुस्तफ़ा जो कह दे वो शरीयत है, मुस्तफ़ा जो कर ले वो शरीयत है, मुस्तफ़ा जो हुक्म दे दे वो शरीयत है। हज़रात जी लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठाकर एक बार बताएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, 5 मिनट मेरी बातें सुनिएगा आप, और फौरी तौर पर कोई नतीजा मत निकालिएगा। जब फुल स्टॉप हो, जब मैं किसी जगह पे पहुंचूं, तब आप नतीजा निकालेंगे कि मौलवी के बोलने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हमारी बात लगी है, हमारे बाप की बातें लगी है, हमारा परवरदिगार फरमा रहा है, अल्लाह का फरमान आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे हिलाक कर दिया। माल के चक्कर में ज्यादा पड़े, हम हिलाक हो गए। ज्यादा माल के तलब में रहे, हम हिलाक हो गए। माल ज्यादा जमा करने के चक्कर में रहे, हम हिलाक हो गए। परवरदिगार आलम फरमाता है, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया। माल के चक्कर में इंसान पड़ा रहता है। गौर से मेरी बातें सुनिएगा। अभी आप फौरी तौर पर फैसला मत कीजिएगा, मैं पूरी बात कर लूं तो आप नतीजा निकालेंगे। हज़रात गिरामी, माल की कसरत की तरफ जा रहा है इंसान, कसरते माल की तलब में इंसान कसरते माल की तलब में हिलाक हो रहा है, इंसान बर्बाद हो रहा है, इंसान तबाही की तरफ जा रहा है। माल के ज्यादा चक्कर ने इंसान को तबाह कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने इंसान को हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने इंसान को बर्बाद करके रख दिया। माल जमा होना चाहिए, पैसे जमा होना चाहिए, सरमाया जमा होना चाहिए, दौलत ज्यादा जमा होना चाहिए। दौलत जमा करो ताकि लोग रईस कहे, दौलत ज्यादा जमा करो ताकि समाज में लोग तुझे सलूट मारे, ज्यादा दौलत जमा करो ताकि लोग तेरे लिए कुर्सी छोड़कर कुर्सी तुझे दे दिया करे। दौलत ज्यादा जमा करो ताकि तुम इज्जत की निगाह से देखे जाओ। अब माल कैसे जमा होगा, दौलत कैसे जमा होगी, इंसान इसकी फिक्र नहीं करता। जायज तरीके से माल जमा हो रहा है या नाजायज तरीके से, हलाल तरीके से पैसे आ रहे हैं या हराम तरीके से। आदमी सोचता नहीं है, कहीं झूठ बोल के तो पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, फरेब देकर पैसे तो जमा नहीं हो रहे हैं, हराम तरीके से पैसे तो जमा नहीं हो रहे हैं, धोखा देकर पैसे तो जमा नहीं हो रहे हैं। इंसान नहीं देखता पसीने की कमाई आ रही है कि नहीं, मेहनत की कमाई आ रही है कि नहीं, जायज तरीके की कमाई आ रही है कि नहीं। हम तिजारत करते हैं, वहां भी हमारा खसारा होता है। हमारी नीयत जब अच्छी नहीं होती, मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। अगर आप माल के ज्यादा चक्कर में इंसान को तबाह किया, नहीं देखता है जायज तरीके से आ रहा है या नाजायज तरीके से आ रहा है। माल जमा करते रहे, जमा करते रहे, अब एक दिन सांस की डोरी टूट जाती है, कब्र में पहुंच गए, माल पड़ा का पड़ा रह गया, माल धरा का धरा रह गया, दौलत धरी की धरी रह गई। ये सोचा होगा चलो मेरे बच्चे ऐश करेंगे, बच्चे मसरूर जिंदगी गुजारेंगे, बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, मगर तेरे गुजर जाने के बाद तेरे बच्चे भी उसी राह पे चल पड़े। बच्चों ने भी यही नहीं देखा कि जायज तरीके से माल आ रहा है या नाजायज तरीके से आ रहा है। बच्चे भी माल जमा करने के चक्कर में रह गए, हराम तरीके से ही आए मगर आना चाहिए, नाजायज ही तरीके से आए मगर आना चाहिए। अब माल जमा करते रहे, जमा करते रहे, एक रोज बेटे की सांस की डोरी भी टूट जाती है, एक रोज बेटे की भी रूह निकल जाती है, वो भी कब्र में चला गया, माल पड़ा का पड़ा रह गया, माल धरा का धरा रह गया। ये माल इंसान को तबाह कर रहा है, ये दौलत इंसान को तबाह कर रही है। अब आप पूरे हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का जायजा लीजिए, अपने समाज का भी जायजा लीजिए, अपने मुआशरे का भी जायजा लीजिए। आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे, दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता चला जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है, आदमी के पास दौलत बढ़ती है, खताओं का आदी होता है, दौलत और थोड़ी बढ़ती है, आदमी को शराब की लत लग जाती है, दौलत और बढ़ती है, जुए का आदी हो जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी गुमक्कार हो जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी के
अंदर आवारगी आ जाती है, दौलत बढ़ती है, आदमी के अंदर अय्याशी आ जाती है, दौलत और बढ़ती है, आदमी फाहिशा के अड्डे पे जाना शुरू कर देता है, दौलत बढ़ती है, आदमी शराबी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी जुआरी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी फाहिशा के अड्डे पे जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी मगरूर हो जाता है, दौलत बढ़ती है तो इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, दौलत बढ़ती है, इंसान का खुलूस छिन जाता है, इंसान का प्यार लुट जाता है, इंसान की मोहब्बत खत्म हो जाती है, दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता चला जाता है। वो इंसान जो 5 वक्त नमाज का आदी था, कारोबार थोड़ा फैला, फजर गायब होने लगी, और थोड़ा कारोबार फैला है तो सुहर भी गायब होने लगी है, अब और थोड़ा कारोबार फैला, दौलत और थोड़ी सी बढ़ गई, असर की नमाज भी जाती लगी, मगरिब की नमाज भी जाती लगी, इशा की नमाज भी जाती लगी। इस दौलत ने सजदे से दूर किया कि नहीं किया, इस दौलत ने मस्जिद से दूर किया कि नहीं किया, इस दौलत ने बंदगी से दूर किया कि नहीं किया, इस दौलत ने खुदा की रहमतों से दूर किया कि नहीं किया। दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान रहमतों से दूर होता है, दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान जहन्नम के करीब होता चला जाता है, दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों के करीब होता चला जाता है। और सच बात अगर बोलने के लिए कहो तो दौलत बढ़ती चली जाती है, बहन बेटियों के कपड़े छोटे होने लगते हैं, दौलत और बढ़ती है, बहन बेटी के सर से दुपट्टा सड़क के कंधे पे आ जाता है। बोलो सच बोल रहा हूं कि नहीं, सच बोल रहा हूं कि नहीं? कितने लोग मेरी बातों की तारीफ कर रहे हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। हजरात सच बोल रहा हूं। फिर आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त बर्बाद हो, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, दर्द है जो आपके सामने रखता हूं। मोहब्बतों से सुनिए, ये दौलत इंसान को तबाह कर रही है। फिर आप मुझसे सवाल कीजिए, बोल भी साहब बताओ, फिर क्या हम दौलत ना कमाए, क्या हम पैसे जमा ना करें, क्या हम सरमाया जमा ना करें, क्या हम रोजी हासिल न करें, क्या हम दौलत ना कमाए, क्या हम दुकान ना चलावे, क्या हम बिजनेस ना करें, क्या हम तिजारत न करें? मैं आपसे कहता हूँ, इस्लाम तिजारत करने से नहीं रोकता, इस्लाम रोजी हासिल करने से नहीं रोकता, इस्लाम बिजनेस करने से नहीं रोकता, इस्लाम दुकान चलाने से नहीं रोकता। पैसे तो आपको कमाना पड़ेगा। अगर आप दौलत न कमाओगे, अगर आप पैसे न कमाओगे, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करोगे, अपने बच्चों की किफालत कहाँ से हो पाएगी, अपनी बीवी बच्चों को कैसे खुश कर पाओगे? पैसे आप नहीं कमाओगे, गरीबों का सहारा कौन बनेगा, लाचारों की मदद कौन करेगा, बेवाओं का सहारा कौन बनेगा? पैसे कमाना पड़ेगा ताकि मस्जिद की तामीर भी हो सके, पैसे जमा करो ताकि मदरसे की तामीर हो सके, पैसे जमा करो ताकि नबी के मेहमानों की कफालत हो सके। पैसे आप नहीं कमाओगे तो गरीबों का सहारा कौन बनेगा? इस्लाम का जो नजरिया है वो आपके सामने रखता हो। इस्लाम रोजी हासिल करने से नहीं रोकता, इस्लाम पैसे कमाने से नहीं रोकता, इस्लाम तिजारत करने से नहीं रोकता। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, दौलत जमा करो, दौलत कमाओ, मगर ऐसी दौलत न कमाओ जो तुझे जहन्नम लेके चली जाए। ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत तुझे जन्नती बना दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब कर दे। ऐसी दौलत कमाने की जरूरत है। मुहतरम दोस्तों, मेहनत हम करते हैं, पसीने हम बहाते हैं, फिर अपनी दौलत को उस जगह खर्च करते हैं जहां खर्च करने से हम जहन्नम की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। जहां जाने के बाद हमारे पैसे उस मकाम पर खर्च होते हैं, हमारी दौलत वहां लगती है जहां लगने के बाद अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब बने। हमें ऐसी दौलत से सरोकार नहीं है। हमें ऐसी दौलत ना चाहिए जो दौलत हमें जहन्नमी बना दे, जो दौलत हमें मस्जिद से दूर कर दे, जो दौलत हमें सजदे से दूर कर दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम जरा सा अपनी जिंदगी का तो जायजा ले। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं? क्या इसी तरह कलमा पढ़ने वालों को जीना चाहिए? क्या इसी तरह नबी के दीवानों को जीना चाहिए? क्या नबी के दीवानों की जिंदगी ऐसी होती है? क्या कलमा पढ़ने वालों की जिंदगी ऐसी होती है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के मस्तानों की जिंदगी ऐसी होती है? हजरात जी लगा कर एक बात मेरी सुनना, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की तवज्जो है? हाथ उठाकर जरा सा बताइए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप नारे लगाओ, वक्त को
उठा कर मेरी बातें आपसे माफ कीजिए, मगर सुनिए मोहब्बतों के साथ। एक फकीर से किसी ने पूछा था, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने जवाब दिया, अल्लाह के उस फकीर ने जवाब दिया, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो बतला क्यों नहीं देते? उस फकीर कामिल ने कहा, जानना चाहते हो, तुम समझना चाहते हो कि फकीर कौन होता है, काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं। एक मिनट के लिए आपका ध्यान मेरी तरफ हो जाए तो बड़ा कर्म होगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया था, तुम जानना चाहते हो कि काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? कहा हाँ हाँ, जानना चाहते हैं, जरा जल्दी बताइए। उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, उस फकीर कामिल ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी तबीयत से खाया करता है, वो अपनी तबीयत से चला करता है, वो अपनी तबीयत से सोया करता है, वो अपने मन की बात किया करता है, वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है। उसकी मर्जी जो होती है वो कर लिया करता है, झूठ बोलने की मर्जी होती है झूठ बोल लेता है, फरेब देने की तबीयत होती है फरेब दे देता है, शराब पीने की तबीयत होती है पी लेता है, गुनाह की मर्जी होती है गुनाह कर लेता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, और जो मोमिन होता है अपनी मर्जी से नहीं जीता, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, मैं तो कहता हूँ आप जरा सोच के देखो, अपनी जिंदगी का खुद जायजा लो, आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? क्या रब की मर्जी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं? क्या परवरदिगार की मर्जी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं? अल्लाह अकबर। अगर हम रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, सजदे हमसे नहीं छूटते, तिलावत हमसे नहीं छूटती, सच का दामन हमसे नहीं छूटता, हराम की तरफ हम नहीं जाते, धोखा किसी को हम नहीं देते, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो मुसलमानों, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजरना चाहिए। जब कदम बढ़ाओ तो तुम ख्याल ये करना, हमारा कदम बढ़ाना पता नहीं मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, जो काम करने हम जा रहे हैं हमारे आका को ये काम पसंद है कि नहीं, जो बात हम करने जा रहे हैं ये बात करना मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं। कदम कदम पे मुस्तफा की रजा का ख्याल रखना, अपने आका का ख्याल रखना, याद रखना, अपने आका को रूठने नहीं देना, अपने नबी को रूठने नहीं देना। अगर आका रूठ गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, आका नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अपने आका को राजी रखने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब तेरा कोई सहारा